मुक्त त्रिवेणी एक दूसरे का एक पवित्र तीर्थस्थल है। त्रिवेणी जनजाति परंपरा में एक है त्रिवेणी गोकुल। বন্ধুরা সপ্তঋষি ঘাটে চলুন একবার গঙ্গার ঘাটটা আমরা ঘুরে দেখিয়ে দিয়ে আসি। अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाशन योगी अति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवावे नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई तापर होठ। খেলার দেখুন ঘাট, যে সপ্তঋষি ঘাট টোটাল বেশ ভালোই বাঁধিয়ে দিয়েছে। এলাকাটাও কিন্তু টোটাল প্রোটেক্ট করে দিয়েছে, ঘিরে দিয়েছে, আরও যাতে চান করতে কোনো সমস্যা প্রবলেম না হয়।